সারা বিশ্ব জুড়ে 24 ঘন্টায় আল্লাহ ও তার রসুলের নাম উচ্চারণ করা হয়। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। এই হাদিসটি উল্লেখ আছে মুসনাদে আহমদ 1250 নম্বর হাদিস। ইমামুল আম্বিয়া সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, হাসরের ময়দানে ভয়ঙ্কর ওই বিচারের দিবসে সব থেকে যার গর্দনটা উঁচু হয়ে থাকবে, মাথা উঁচু হয়ে থাকবে, তিনি হচ্ছেন মুয়াজ্জিন। 5 ওয়াক্ত আজান দেয়, মুয়াজ্জিনের কাজ করে, আল্লাহ তার রসুলের নামের আহ্বান জানায়, তার গর্দন, তার মাথা হাসরের ময়দানে ভয়ঙ্কর ওই দিবসে সব থেকে উঁচু হয়ে থাকবে। দেখুন ভিডিওটা। सबसे पहले अजान कहाँ होती है? इंडोनेशिया में, वहाँ रुकी। मलेशिया में शुरू, वहाँ रुकी। बोर्नई में शुरू, वहाँ रुकी। सिंगापुर में शुरू, वहाँ रुकी। बैंकॉक में शुरू, वहाँ रुकी। फिजी में शुरू, वहाँ रुकी। हांगकांग में, वहाँ रुकी। बैंकॉक में, वहाँ रुकी। आगे क्या कहते हैं, चाइना में, वहाँ चले। श्रीलंका में, वहाँ से हिंदुस्तान, पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया में गूंजती हुई वो आवाज जब अमेरिका की सरहद पे पहुँचती है और जब न्यूयॉर्क के सीने पे खड़े होकर दिन फजर की अजान देता है, जैसे ही रुकता है फिर से जोहर की अजान इंडोनेशिया में शुरू हो जाती है। इस्लाम की पहचान अजान। सुभान अल्लाह।